अच्छा भाई दीदी ना भाई दीदी Até faliza, que eu vi um, até faliza. क्या टेस्ट है Que você fez? 건강해서 야 건강해서 야 건강해서 알죠? balkon arası Bugün çocukta bakma şekli Hola, boluda. Salih amcanın Acıma kalkıyor ya. Yok oluyor. Sokar sen neyden? Sokar yazamamışsa bayağı konuşan söyledin mi? Yok hada. Söylemişsin.
Yep. Welcome to the first Asian Senior Gushtingiri Championship. خوش آمدید به نخستین چمپیونات آسیا اوید با گوشتینگیری. در گلمی رقمی 1 دعوت کرده می شود ورزشکاران وزنشان تا 65 کیلوگرم. نماینده جمهوری تاجیکستان خورسندقول کوگانوف با نماینده جمهوری تاجیکستان مولا رجب خلیفاєв. در گلیم رقم 2 دعوت کرده می شود ورزشکاران وزن تا 86 کیلوگرم. Invite to Gulen number 1, representative of Tajikistan, Khursanqul Koganov, with representative of Tajikistan, Mola Rajab Khalifayev. داوری بالای گلیم، داوری درجه بین المللی، نماینده جمهوری اسلامی ایران محسن بخشایی. در گلیم رقم 2 دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان همراز رجب با نماینده جمهوری تاجیکستان حق نظر نظرov. 2-3-4-5 درود به دوستان عزیز و مخلصان و هواداران گشتین ملی. اینک لحظه های دیر انتظار مردم شرفمند تاجیکستان فرا رسید. اینک صحافت ورزش میهم باز یک نوگانی یک رویداد دیگر را درج میکند و این بزرگترین و شایسته ترین کامگاری در زمان صاحب استقلالی کشور محسوب می‌یابد. اولین چمپیونات آسیا آید به گشتینگیری در جمهوری تاجیکستان برگزار شد. بعد جهانی شدن گشتین اجدادی ما گشتینگیری، ما امکان پیدا کردیم که در جریان نیروسنجی های با شکوه نمایندگان کشورهای دیگر را صدناک لیگو رقابت اولین و تاریخی و خاطرمان الان شروع گردید و میان دو پهلوان تاجیکستان نیروسنجی ها هم در گلیم اول در وزن تا 65 کیلو آغاز گردیدند. کوگانوف با همراهی مولا رجب خلیفاєv حالا در میدان من نیروسنجی دارم.
خورسند کوگانوف پهلوانی که با یک تک سفید است در روند مبارزش اندک ترس و هراس هم به نظر می رسد، چون که مولا رجب خلیفه یک چهره خیلی صاحب تجربه، یک ورزشگر خیلی نامور محسوب می یابد، نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه بیرون از کشور هم یک چهره خیلی نمایان به حساب می رود. در کوشش ورزشگر سبزپوش حالا آن چیزی را که ما انتظار هستیم به نظر نمی رسد. آهسته آهسته دقیقه سوم هم شروع می گردد و شاید یک نوع تمرین گرمسازی بدن باشد برای مولا رجب خلیفه یا از کوگانوف که ما بیشتر هم آن تجربه‌ای که می‌دانیم و هنری که می‌دانیم راستی در قیاس بله با مولا رجب خلیفه خیلی سست‌تر هم هست، اما در میدانداری امروزه راستی خیلی جسارت کرده ایستاده است، با کم تجربگی خود نگاه نکرده تلاشش در رفت نیروسنجی مرحله اول خوب به نظر می رسد. این از یک جهت همون دفاع کردن بیشتری آن رو دیگر بار هم ثابت می سازد. آگاهی به پهلوان تاجیکستان دادند، از این پیشتر کوگانوف هم آگاهی داشت و اکنون به خلیفه هم داور آگاهی داد. این از آن دلالت میکند که پهلوان سبزپوش باید جدی‌تر مناسبت کند به رفت سبقت. کوگانوف که در میان جوانان چند پیش هم یک موقع علاهیده خود را داشت، اما در بین کلانسالان در چمپیونات مملکت و عموما در مسابقه های گوناگونی که دایر می شوند آنقدر موقعی شایسته ندارد. پهلو بدن بهاگذاری گردید. مولا رجب خلیفه در گوشتین ملی اجدادی گوشتینگیری پرتافتی بدن اندک دیگر است، پهلو اندک دیگر است و رفت نیروسنجی پهلوانان باز هم جریان میگیرد. خلیفایف میتواند هر لحظه میتواند که این کار رو خوب انجام دهد. پهلو امتیاز اول را گرفت ورزشگری ما، هر دو ورزشگری ما، اما پهلوانی که ما دربارش اندکی باز هم سخنهای شایسته گفتیم. امیدواری ما از این چهره تا مرحله نهایی هست، وقت همه را نشان خواهد داد. آگاهی داشت، یک بدن گرفت و یک پهلو. ورزشگری سبزپوش تاجیکستان از ناحیه رشت است. سال 2019 در فدراسیون روسیه در چمپیونات این کشور به دریافت جای اول شرفیاب گردید. قهرمان فدراسیون روسیه شدن در گوشین جودو این کاری سهل و عادی نیست. از تاجیکستان این نتیجه، این کامیابی رو تنها 2 نفر دارد و مخصوصا من از زمان صاحب استقلالی کشور رو در نظر دارم. اولا رسول باقیوف در وزن 73 کیلو و این در وزن تا 66 کیلو. خلیفایف کامیابی چمپیونات روسیه را به دست آورد. امر داور بود. استید
از این لحاظ داوران هم از این لحاظ داور این رو به این نوبت نگرفت. وقت انجام می‌یابد. بله مولا رجب خلیفه در این دیدار مظفریت رو به دست آورد و به مرحله دوم رفت. در وزن تا 65 کیلو مدعیان زیادی هم هست. ما یک لحظه امکان داریم که فشرده رقابتی هر دو پهلوان تاجیکستان رو تماشا کنیم و بعداً به نیروسنجی جفت دیگر توجه کنیم. مایه افتخار است که امروز در برابر اشتراک ورزشگران 28 کشور قاره آسیا اکثریت همین دولت ها نمایندگی خود را هم اینجا پیشنهاد کردند. همچون داور و آن افرادی که امروز حکمی میکنند واقعا هم یک سمینارهای بازآموزی مرحله های خیلی خوبی سنجشی رو هم پشت سر کردم. از تایپی چین و از عربستان سعودی و از سینگاپور و از ایران و دیگر کشورهای مترقی قاره آسیا علاکه سال 4 است که داوران جلب می‌گردند و برنامه مشخصی عملی سازی از جانب فدراسیون گوشتنگیری جمهوری تاجیکستان راه اندازی می شود. متوجه میکنیم اکنون به معرفی سهیل یوسف محمد و پهلوان هندوستانی با لباس های سبز است. راحت نام دارد ورزشگر هندوستانی و محمد از افغانستان است با خلعت سفید. بررسی امروز در تاجیکستان روز تاریخی به هم علامت. عید بالای عید در روز وحدت ملی بسا رمزی است که عیدها باز هم بیشتر و نشاط مردم باز هم والاتر و خیلی شایسته گردد. عید وحدت ملی را به تمام مردم شرفمند تاجیکستان مبارک میگوییم. عید احیای ورزش سنتی، اولین چمپیونات آسیا را هم به همه تماشابینان و مردم عزتمند تاجیکستان مبارک میگوییم. واقعا این رویداد بی‌نظیر است. این برای هر یک فرد تاجیکستانی مایه افتخار است که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این سمت بیشتر و زیادتر و باز هم بسیار برنامه‌های مشخص را عملی کردند که ورزش‌های باستانی ما احیا گردند و اینک ما به مراد به آرزوی دید انتظار خود رسیدیم. شکر از فضای صاحب استقلالی میهن، از ثبات و آسودگی وطن محبوب که امروز ما از این عنعنات نیاگان افتخار میکنیم و شکرگزاری از فضای آزاد و آباد دیار محبوبمان تاجیکستان آفتابی میکنیم. پهلوانان دیگر کشورها که به میدان می آیند علاکه از بند و اسلوب، از قاعده های گوشتنگیری ما برخوردارند. یعنی امروز ما توسط ورزش این چهره ها را و این کشورها را هم به تاجیکستان جلب می سازیم که روند کاری ما بهتر گردد و ما هم به قطار کشورهایی که ژاپن جودو را معرفی میکند و سم با فدراسیون روسیه را و امثال اینها خیلی برای
мисол зиёданд ва Тоҷикистон ҳам дар баробари ҳамин кишварҳо имрӯз бо шарофати соҳиби истиқлолии ватани маҳбубамон, бо шарофати сарвари муаззами миллат, мо аз ҳамин бузургтарин неъмати замони соҳиби истиқлолӣ баҳравар шудем, ки ҳамаи шуморо як бори дигар ба ин рӯйдоди бошукӯҳ табрик мегӯем. Аввалин чемпионати Осиё оид ба гӯштингирӣ. бароси барои банда бисёр ҳам хуш аст вақте ки довар аз Арабистони Саудӣ амре мекунад: истед, гиред, бадан, паҳлӯ, ҳалол. ин калимаҳои ноби тоҷикиро бар забон меорад. аз ин ҳам ифтихормандӣ, аз ин ҳам эътимоди пайвастаи мардуми Тоҷикистон ба анъанаҳои суннатӣ дигар фикр мекунам чизе нест. шукргузорӣ кардан лозим. бисёр ҳам дар раванди талошҳои паҳлавонон имрӯз ҳам мо идро агар болои ид бинем, боз ҳам шоиста. муҳаммад паҳлӯ баҳогузорӣ гардидааст, бадан ҳам дошт, огоҳӣ ҳам дошт. ҳоло мо дар табло мебинем ки паҳлавони ҳиндустонӣ чандон таҷрибааш ғанӣ нест ва дар муборизааш рости он қадар ҷаззобият ё ҷолибияти истифодаи усулҳои гӯштингириро кам мебинем. ба ҳар нав хуб аст. акнун ин марҳилаҳои аввале ки моро дар пеш аст барои такмил додан ва барои ҳам густариш ёфтани кори худи мураббиён на ҳаракат дар замин, бале, дар гӯштини миллии гӯштингирӣ мамнӯъ аст. муҳаммад бадан баҳогузорӣ шуд, 2 бадан гирифт. паҳлӯ ҳам дорад, 2 бадан дорад, 1 паҳлӯ ва 1 огоҳӣ. як дақиқаи дигар паҳлавонон дар ихтиёр доранд. ин акнун фикр мекунам, бале, довар ҳам мушаххас баҳои муносиб дод, чунин ҳам ҳаст, бидуни ист буд. муҳаммад паҳлавони сабзпӯши Афғонистон варзишгари Ҳиндустонро дучори нокомӣ кард ва ба марҳилаи дуюм рафт. The winner, representative of Afghanistan, Sohaib Yusuf Muhammad. лаҳзаҳои такрории ин сабқатро якҷоя тамошо мекунем ва баъдан ҷуфти дигарро ба майдон даъват хоҳем кард. яъне чун ба майдон меоянд барои муаррифиашон, ки яке аз Эрон аст ва дигаре аз Урдун. искандари убайдуллоҳ, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз Тоҷикистон. پهلوانی جمهوری اسلامی ایران
ҳасан Гурули аз Эрон, Юсуф Фаррез Макаида паҳлавони сабзпӯш аз Урдун аст. бисёр ҳам варзишгари Эрон паҳлавони Урдун Макаида пояш осеб дид. маълум аст ки намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон касбияташ андаке фарқ мекунад. ҳоло духтури мусобиқа барои кӯмак ба майдон меояд ва ростӣ Макаида аз ҳаракати аввалаш андаке ба саҳлангорӣ роҳ дод ва паҳлавони Эрон ростӣ ба Тоҷикистон бори аввал омадааст. мо 6 мусобиқаи сатҳи байналмилалиро дар ин риштаи варзиши ниёгон ба анҷом расонидаем. мусобиқаи ҷоми пойтахт, ҷоми раиси шаҳри Душанбе, ҷоми шаҳри Душанбе, ҷоми Наврӯз ва ин чорабиниҳо. ҳамин ҳаракате ки паҳлавони эронӣ анҷом дод бале боиси осеби пои рости паҳлавони урдунӣ шуд. баъди ёрии таъҷилии тиббӣ албатта боз ҳам рақобати варзишгаронро инҷо ҳатто метавонад ки фикри худи духтури мусобиқа ҳам нақши алоҳида бозад. агар тавсия надиҳад варзишгари урдунӣ наметавонад. ва аз рақобат даст кашид паҳлавони урдунӣ ва намояндаи Эрон аз ин давр натиҷаи беҳтарро ба даст овард. бале ва бидуни идомаи талош дар ин рақобат ғалабаро соҳиб шуд. ҳасан рафти муборизаро ҳам метавонист шиддати дигар диҳад. пои рости рақибро як лаҳзае ки чӣ гуна зери фишор овард ва баъди осеби намояндаи урдун аллакай идомаи сабқатро ҳам довар инҷо ба назар гирифт ки рафти талоши ин паҳлавон албатта самаровар ҳам нест ва осеби ҷиддӣ диданаш аз истисно дур нест. тамошобинон ҳам интизори боз ҳам лаҳзаҳои ҷолибанд. ҳоло баъди чанд фурсат мо ҷуфти дигарро маърифӣ месозем. аз Кувайт ва Туркманистон Маҳди Ҳасан аз Кувайт ва Давлат Ҳамроқулов аз Туркманистон ба майдон мебароянд. ҳар як давр довари алоҳидаи худро дорад. дирӯз семинар машварат
дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон баргузор шуд. ҳам назариявӣ ва ҳам амалиявӣ дар талошу муборизаи паҳлавонон он чӣ ки ҷузъиёте ки ҳаст дар ин кори мураббиён дар семинар мавриди баррасӣ қарор гирифт ки имрӯз ростӣ доварон ҳам аз нозукии гӯштини миллии гӯштингирӣ бархурдоранд ва худ метавонанд ки дар идомаи ин талошҳо боз ҳам маҳорати худ ва истеъдоди волои худро ҳам манзур созанд. давлат ҳамроқулиев аз туркманистон барои ба майдон баромадани маҳдӣ ҳасан, албатта инҷа доварон муваззафанд, роҳбари дастаи кувайт ва давлат бидуни мубориза дастболо шуд, ба марҳилаи баъдӣ рафт. рақобатҳои паҳлавонони кишварҳои осиё ёдовар мешавем ки ба таври системаи даврӣ сурат мегирад. ин ба ҷараёни нерӯсанҷиҳо албатта боз ҷолибияти дигар пайдо месозад ва як ҷиҳати боз беҳбудӣ дар он аст ки варзишгаре ки то марҳилаи ниманиҳоӣ меравад дигар барои ҷоизаи арзанда талош нахоҳад кард. дар сурати ноком шуданаш мустақиман инҳо ду варзишгари ба бохт рӯбарӯгардидаи марҳилаи ниманиҳоӣ мустақиман зинаҳои сеюмро ишғол мекунанд. аз ҷониби раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба ҷоизадорон ва ғолибони ин аввалин чемпионати осиё $80,000 амрикоӣ таъсис ёфтааст. таъсис дода шудааст ки барандаи зинаи аввал 5,000 ва баъдан дар ин маврид хоҳем гуфт. биёед як бори дигар мо таваҷҷӯҳ мекунем ба муаррифии варзишгарон. паҳлавони узбекистонро мо хубтар мешиносем. артём ном дорад, штурбабин. чан ван лун аз ҳонконг, кабудпуше ки дар майдон аст. на ин тарзи ҳаракати артём, бале як имтиёз не ҳамин имтиёзи аввал ин бадан аст. артём онро соҳиб гардид. руҷӯи артём дар қисми аввал ҳам хеле хуб ба назар мерасад. ду чеҳраро мо имрӯз метавонем ҳунарашро васф кунем. яке мулло раҷаб халифаев ва нафари дуюме ки ба майдон баромад ин артём штурбабин аст, сафедпӯши узви мунтахаби узбекистон. ҳоло ҳамин ду нафар аз эрону аз туркманистон ду нафар паҳлавоне ки омаданд андаки маҳорати хуби худро ҳам нишон доданд. акнун марҳилаҳои баъдӣ нишон хоҳад дод. бале, артём штурбабин дар ин рақобат музаффариятро моли худ кард ва ба даври баъдӣ хоҳад рафт. бале, ҳамин тавр ҳам шуд.
акнун ба гилеми аввал боз ду паҳлавони ҷумҳурии тоҷикистон даъват мегарданд. муслимбек каримов ва баҳром софиев. Central referee international category representative of Afghanistan, Sediqullah Ne'mat. Corner referee international category representative of Vietnam, Nguyen Tuan Hoc. And corner referee international category. доваронро маърифӣ дорам. довари марказ аз афғонистон аст, дилшодзода алибек аз тоҷикистон ва як довари кунҷии дигар аз кишвари ветнам. муслимбек бале бо хилати сафед, баҳром софиев бо хилати сабз. 7 карат устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон. бисёр чеҳраи шинохта ва муслимбек ҳам рости паҳлавони ҷавон аст, аз ноҳияи қубодиён аст, аммо хеле суратафзоиву маҳорату як истеъдоди шоиста ҳам дорад, махсусан дар миёни ҷавонон. Representative from Singapore, Chua Tian Mason, who is representative from Afghanistan, Nazari Muhammad Farid. дақиқаи аввали талоши паҳлавонони вазнашон то 65 кило. суфиев дар чемпионати мамлакат дар ҷудо бисёр ҳам таваҷҷӯҳ барои истифодаи усули сари китф карданд ва мо дар боби футувати ду там паҳлавоне ки то ин муддат ба майдон омаданд ҳарф задем. яке мулло раҷаб халифаев, дигаре артём штурбабин ва баъд инҳо намояндаи эрону туркманистон ҳам ғалаба ба даст оварданд ва дар баробари онҳо ҳамин ду чеҳра ҳам паҳлавони хубанд. бале, агар баҳром софиев аз ҳисоби таҷрибааш инҷо зафар наёбад, яъне бисёр ҳам маҳорати ғайриоддӣ дорад. як лаҳзаҳоеро ҳадафи истифода қарор медиҳад, як фурсатҳоеро ки ростӣ ин аз таҷриба вобастагӣ дорад, аммо инҷо огоҳӣ мегирад, чунки ду ҳаракати муслимбек инҷо ҳам хуб ба назар расид. ҷамъи амалҳо инҷо нақши алоҳида дорад. аз майдон ҳарду берун шуданд. довар ҳам метавонад ки бале нодуруст идомаи нерӯсанҷӣ шиддати дигар мегирад. Representative from Singapore, Chua Tian Hang Mason, who is representative from Afghanistan, Nazari Muhammad Farid. аз баҳром софиев як лаҳзаҳои ғайри чашмдошро интизор шудан мумкин аст,
аммо мебинем ки омодагӣ дидед Муслимбек ҷавонтар аст. Таҷрибааш кофӣ нест барои ин ҳаракате ки ҳалуки дохиларо хост як чангак ба тартиби алоҳидаи кори худ як муқобили амали ҳарифаш, яъне боз ҳам фишороварӣ дар муқобили Баҳром Суфиёв ҳангоми истифодаи ин усул хеле мушкилӣ меорад. чунки баҳралом ин паҳлӯҳоро ин ҷанбаҳои мукаммалсозии малакаи варзишгаро хеле хуб медонад ва бисёртар Муслимбек ба ҳамон муҳаббаташ дар гӯштини миллӣ қавитар ҳаст ва аксарияти ғалабаҳояш тавассути ҳамон усули сари китф аст. онро хуб истифода мекунад. танбеҳ гирифт. саркашӣ кардан лозим нест. вақте ки муҷозот мешавад бояд даст пеши бар бурда тасдиқи андешаи доварро боз ҳам мукаммал созед. ҳар ду аз ин ҳолат бале чандон самаровар истифода намекунанд. натиҷа бахш нест кори ҳар ду паҳлавон. имрӯз мо дар хусуси муаррифии куштингирӣ миёни кишварҳои қораи осиё, на танҳо осиё балки аврупову амрикову африқо ҳарф мезанем, чунки мо мусобиқаи байналмилалӣ аллакай 6 маротибаи дигар баргузор кардем ки ин ҳам раванди кори муаррифии куштингириро боз ҳам шиддати дигар бахшид. боз ҳам дар бале муаррифӣ аммо довар инҷо самти интихоб кардаи паҳлавони сафедпӯш чандон муносиб набуд, чунки амри довар инҷо истед буд ва Баҳром худро озод гузошт. як бори дигар ба навори такрорӣ таваҷҷӯҳ хоҳем кард ки довар амри истедро инҷо истифода кард. дуруст довар истед гуфта ишора кард, дақиқ мушаххас шуд. имтиёз нест. чӣ ҷои баҳс аст? аллакай роҳбари бо гилем инро бояд худ дар як нигоҳ бубинад. довари афғонистонӣ, довари марказ. биёд як бори дигар истед бибинед. имтиёз нест. фикр мекунам агар довар инро мушаххасан бинад, имтиёз ба ин нобат гирифта намешавад. баъдан бекор, баъдан ба паҳлавони сафедпӯш. Муслимбек ҳоло имкон дорад, аммо Баҳром Суфиёв ки дар талошаш хеле сустии ҳунараш мушоҳида мегардад. як бори дигар зудтар акнун ин корро бояд анҷом диҳад. зудтар. бале. вагарна аз идомаи рақобат маҳрум мегардад. 16 сонияи дигар дар ихтиёр дорад. замоне ки дифоъ лозим буд, Баҳром худро озодтар гузошт.
охирин вақт анҷом ёфт. Муслимбек дар ин давр ғалаба ба даст овард. бо як имтиёзи бадан соҳиби пирӯзӣ гардид ва ба марҳилаи дуюм рафт. туйчи шарипов бо ҳайдари саидкабирзода вазн иваз мешавад. дар вазни то 78 кило паҳлавонони بیست کشور سیاره نام‌نویسند در مراسم قرعه‌کشی هم شرکت داشتند و با همین طرز مشخص آنها به میدان خواهند برآمد. دو نماینده جمهوری تاجیکستان وارد رقابت می‌گردند. تویچیبک شریپов و حیدری سعیدکبیرزاده. Central referee international category, representative of Uzbekistan, Choriev Sirojidin. Corner referee international category, representative Islamic Republic of Iran, Mohsin Bakhshoyi. And corner referee, representative of Azerbaijan, Khaldun Aliyev. In game number 2, the winner from Afghanistan, Nazari Muhammad. довари марказ аз ҷумҳурии узбекистон аст. бори аввал нест ки ба тоҷикистон меояд. 6 мусобиқоти сатҳи бошукӯҳ. аллакай ба кори доварон ҳам як тақвияти дигар бахшид ки имрӯз бидуни иштибоҳ ва хатогиҳо ҳакамӣ мекунанд. ва муаррифии паҳлавонон туйчи шарипов бо либосҳои варзишии сафед ва паҳлавони сабзпӯш ҳайдари саидкабирзода ном дорад. ва акнун ҳарду аз тоҷикистонам бале бо самимият инҷо ҳам дастфишурӣ мекунанд. ва агар боз дар бораи онҳо андаке маълумот диҳем. туйчи бек ин зодаи шаҳри турсунзода аст. як ҳаракати худро дар инҷо ҳам хеле хуб оғоз кард. ҳайдари саидкабирзода бисёр дар суратафзоӣ ва истифодаи ҳамон ҳаллуки усули сари севҷӣ маҳорати хуб ва суръати баланд ҳам дорад. як лаҳзае ки туйчи бек ой чӣ ҳолате ки варзишгари шаҳри турсунзода паҳлӯ баҳогузорӣ гардид. ҳайдари саидкабирзода вазъаш акнун андаке мушкилтар шуд. бояд вале чаро имкон додин ҳолате ки аз амалу аз кори худи туйчибек хеле хубу беҳтар медонад. инҳо вазнашон ки баробар аст чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявиро ҳам пушти сар карданд ва дар майдонҳои гӯштин дар наврӯзу дар тантанаҳои дигар иди милливу давлатӣ майдондорӣ карданд. зуд ба иштибоҳро дод фикр мекунам ҳоло хулосаи мушаххас дорад. туйчибек ба истифодаи усули сари китф мароқи бештар дорад ва махсусан дар машғулиятҳои ҳамешагии рауф ҳукуматов ки ӯро тамрин медиҳад ин матлабҳо бештар амалӣ мешаванд. ҳайдари саидкабирзода аз боло камарбандро агар гирад боз ҳам ба ӯ туйчибек имкон намедиҳад. ҳайдари
саид кабирзода ин зодаи ноҳияи ховалинг аст таҳти роҳбарии фаррух собиров машқ мекунад. ой чӣ ҳолате ба амал омад ва ҳайдар дар ҷараёни муборизааш ба ростӣ иштибоҳ кард. ду паҳлӯ бо афзалии хеле зиёд тӯйчибек шарипов ғалаба кард ва дар вазни то 78 кило паҳлавонон инҷо ба майдон меоянд ва тӯйчибек бисёр ҳам аз худ як маҳорати боло ва шоиста нишон дода тавонист. Shabani Fatehmesh Javad with representative from Kyrgyzstan, Raskubekova Alana. Invite to Guilhem number 1, representative of China's Taipei, Chen Hongyu, with representative Islamic Republic of Iran, Muhammad Mohammadi Barimanlou. در وزنی تا 78 کیلوگرم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تایپی چین چن ها چونگ با نماینده جمهوری اسلامی ایران محمد محمدی بریمنلو. In game number 2, center referee international category, Kurban Muradov, Russia Federation. In game number 1, central referee international category, Sidiqullah Nemat, Afghanistan. With white Yakhtak, representative of China's Taipei, Chen Hongyu, and with green Yakhtak, representative Islamic Republic of Iran Muhammad Mohammadi Barimanlou. акнун дӯстони азиз идома медиҳем гузориши мустақими худро аз чемпионати осиёи оид ба намуди гӯштингирӣ. ду варзишигари дигаре ҳоло бо адои эҳтиром сабқатро шурӯъ намуданд. яке намояндагӣ мекунад Тайпей Чинро, арифаш аз ҷумҳурии исломии Эрон. Чен Хонг Янг ана ҳамин паҳлавоне ки бо ҷудогии сафед аст. ҳарифаш Муҳаммади Баримаҳлӯ ки ҳоло як партофти хело ҳам ҷолиб нишон медиҳад ки дар сонияҳои аввали ҳамин вақти асосӣ тавонист ҳамин паҳлавоне ки намоядагӣ мекунад ҷумҳурии исломии Эронро Муҳаммади Баримаҳлӯ Муҳаммад дар сонияҳои аввал тавонист ҳарифашро шикаст бидиҳад. Raskubekova Alana. یادآور می‌گردیم که محمد محمدی بریمنلو فینالیستی جام پایتخت در سال 2023 میباشد. биёед дубора таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон ҳолате ки хело аз пушти по як зарбаи қавӣ зад Муҳаммад Баримаҳлӯ ва пирӯз гардид. аз ин марҳила ба марҳилаи дигар роҳ хаҳад гирифт. After this contest, be ready. Representative from Singapore, Chu Jun Hao, with representative from Uzbekistan, Khurramov Muhammad Karim.
In Gilem number 1, White Yakhtak, representative of Malaysia, Muhammad Azil, with representative of Kazakhstan, Jumabek Meirjan. акнун ду варзишгари дигаре ки барои татам мебароянд бо ҷудогӣ With white Yakhtak, сафед Муҳаммад representative Азил бин of Malaysia, Муҳаммад. Muhammad Azil bin Muhammad, and with green Yakhtak, Malaysia. representative of Kazakhstan, Jumabek Meirjan. арифаш жумабек амержан бо ҷудогӣ сабз аст ки ҳарду бо адои эҳтиром сабқадро шурӯъ мекунанд. яке намояндагӣ Дар мекунад вазни малайзияро то 78 килограмм ҳарифаш бо яктаки паҳлавоне ки сафед бо намояндаи ҷудогӣ ҷумҳурии сабз аст, Малайзия, намояндагӣ мекунад Муҳаммад Азил Қазоқистонро. бин Муҳаммад, жумабек бо намояндаи амержан ҷумҳурии ки дар ҳол ба Қазоқистон, ҳуҷум мегузарад. Жумабек жумабек Мейржан. мерзан дар ҳол мехоҳад бо қаду қомати андак аз ҳарифаш баландтар ба ҳуҷум гузарад, вале ҳарифаш муҳаммад азил бин муҳаммад хеле оромона гӯштин мегирад. ҳоло дар вазни то 78 килограмм баъди ин вохӯрӣ тайёрӣ албатта бинад дигар як бори дигар намояндаи саризону менишинад ҷумҳурии Тоҷикистон Паҳлавони. Мирзо Ҷамил Рамазонов, малайзия муҳаммад бо азил бин, намояндаи ҷумҳурии вале Тоҷикистон барои ӯ имконият намедиҳад. Раҳматуллобек Фарҳодов. жумабек мержан имкон намедиҳад. навбати дигар як партофти хело ҳам зебо мекунад ки ин ҳам имтиёзи ҳалолро ба бор меорад ва ҳамин тавр пирӯз мегардад паҳлавоне ки бо ҷудогӣ сабз аст. жумабек мержан намояндагӣ мекунад қазоқистонро. хеле як партофти зебову ҷолиб нишон дод ки тавонист ин ҳарифи малайзиягиашро аз сари роҳ бардорад. акнун дӯстони азиз ду варзишигари дигаре ки ҳамватан ҳастанд. мирзо ҷамил рамазонов бо либосҳои зафед аст. ҳарифаш раҳматуллобек фарҳодов бо ҷудогӣ сабз ба майдон мебароянд. ҳарду паҳлавонони шинохтаи кишвар ки дар бисёр анъамон мусобиқотҳои сатҳи дохилӣ ҳунарнамоӣ мекунанд ва ҳунари хуб ҳам доранд. ҳоло ҳарду бо як мирзо ҷамил рамазонов арифаш раҳматуллобек фарҳодов ҳоло ҳарду бо адои эҳтиром сабқатро шурӯъ мекунанд. аз ҳунару маҳорати якдигар хеле хуб огаҳ ҳастанд. аз ин лиҳоз ҳарду хеле эҳтиёткорона гӯштин мегиранд. дарҳол сабқатро шурӯъ мекунанд. мирзо ҷамил рамазонов ана ҳамон фурсати муносибро интизор мешавад. хеле бо як суръати баланд гӯштин мегирад. арифаш низ ҳоло фарҳодов раҳматуллобек низ паҳлавоне ки бо ҷудогии сабз аст хеле ҳунари хуб дорад, вале инро ҳеҷ пешгӯӣ карда намешавад. варзиш аст, инро танҳо вақт нишон медиҳад. кадоме партоф мекунад, кадоме
пирӯз меояд ва кадоме аз инҳо бохт мекунад. ҳоло як эҷрои усул хост нишон бидиҳад. Раҳматуллобек Фарҳодов аввали худро дар ҳол канор мегирад. Мирзоҷамил Рамазонов ҳоло интизор мешавад. лаҳзаи муносибро барои партоф кардан. ҳар ду чӣ тавре қайд кардем аз ҳунару маҳорати якдигар хеле хуб огаҳ ҳастанд. аз ин лиҳоз хеле эҳтиёткорона гӯштин мегиранд. ҳоло Раҳматуллобек Фарҳодов дар ҳуҷум аст ва Мирзоҷамил Рамазонов танҳо дар дифоъ аст. мехоҳад дастро бигирад Мирзоҷамил Рамазонов. довари марказ ишора барои он мекунад ки идома бидиҳанд ҳар ду гӯштинро. навбати дигар як сари зону менишинад Раҳматуллобек Фарҳодов. вале хеле як эҷрои усули зебо кард, вале баъд аз амри довар. дар ин ҷо кам интизор мешавем ҳалномаи доваронро. баъд аз чанд лаҳза муайян месозем то ин ки ин партофт чӣ гуна буд. дубора таваҷҷӯҳ мекунем ба ана ҳолат. вале дар ин ҷо довари марказ амри истедро мекунад ва баъд аз ин амр ин партофт эҷро мегардад. кам интизор мешавем наворҳои такрориро. дар ин ҷо огоҳии нахустро ба Мирзоҷамил Рамазонов нишон медиҳанд. огоҳӣ бозпас гирифта мешавад ва ҳамин тавр имтиёзи паҳлӯ нишон медиҳанд ҳоло барои Раҳматуллобек Фарҳодов. ана ҳамон партофте ки нишон дод, эҷрои усул кард, он ҳам имтиёзи паҳлӯро ба бар овард. ҳоло дубора сабқат идома меёбад. навбати дигар як ҳолати хеле ҳам хуб барои Фарҳодов. Мирзоҷамил худро хеле хуб дифоъ кард. дубора идома меёбад сабқат. ҳоло Мирзоҷамил Рамазоновро мебояд бо тамоми ана ҳамон қувваву нерӯи иловагие ки дорад гӯштӣ мекунад, зеро ӯ бо як имтиёзе ки ҳарифаш аз ӯ ситонидааст, паҳлӯ ро ба бохт дорад. сониҳо ҳам пушти сар мешаванд. Мирзоҷамил Рамазонов ҳоло дасти ҳарифашро хеле мустаҳкам мегирад, вале барои ӯ имкон намедиҳад. Раҳматуллобек Фарҳодов имкон намедиҳад барои ӯ, зеро ӯ аллакай имтиёзи заруриро аз ӯ ситонидааст. як қадам ба пеш меравад. Under 71 kilograms. акнун огоҳии нахустро нишон медиҳад барои Мирзоҷамил Рамазонов довари марказ ва сабқат идома меёбад. ҳоло суръату равиши гӯштинашро агар тағйир надиҳад ва ҳамин тавр як партофти дигар дубора нишон медиҳад Раҳматуллобек Фарҳодов ки ин ҳам ба ҳеҷ имтиёзе шабоҳат надошт. дубора Мирзоҷамил Рамазонов ҳоло хеле бо як ғазаби зиёд гӯштин мегирад ва мехоҳад Фарҳодовро аз майдони марказӣ берун барорад.
1 دقیقه دیگر باقی مانده است تا به انجام این سبقت، ولی با یک امتیازی که قید کردیم پیش صف است فرهادوف رحمت الله بک. حالا ثانیه های بشمار باقی ماندند. میرزا جمیل رمضانوف خیلی آرامانه گوشتین میگیرد. انتظاری همون فرصت می شود که برای او مناسب باشد. و دوباره از گلیم مرکزی بیرون می گردد. فکر میکنم در اینجا هیچ آگاهی هم نشان نمیدهند برای او. و اکنون 30 ثانیه دیگر تا به انجام باقی مانده است. و فرهادوف رحمت الله بک حالا تنها خود را دفاع میکند و وقت را کشاله میدهد. حریفش میرزا جمیل رمضانوف هرچند تلاش میکند، هرچند کوشش میکند برای اجرای اصول کردن، برای پرتاب کردن، ولی دیگر قواش بسندگی نمیکند. آگاهی نخست را نیز برای رحمت الله بک فرهادوف نشان میده به وحر مرکز، ولی دیگر 3 ثانیه دیگر فکر میکنم هیچ نقشی نمیبازد برای اجرای اصول کردن یا برای پرتاب کردن برای میرزا جمیل رمضانوف. همینطور یک وقت به انجام میرسد و پیروزی نصیب علامه پهلوانی که با جداگی سبز است رحمت الله بک فرهادوف میگردد. اکنون میرزا جمیل رمضانوف باخت میکند و فرهادوف رحمت الله بک پیروز میگردد. همون پرتافتی خیلی هم جالبه که فرهادوف رحمت الله بک نشان داد و او را یک قدم با پیروزی برد. سروری منصور با نماینده جمهوری ازبکستان حسام الدینов محسن. To game number 2, center referee international category, Sharkhani Ali Siraj, Saudi Arabia. در گلیم رقم 1 ایوازی دواری بالای گلیم. اکنون دو ورزشگر دیگر که حالا با میدان میبرایند با جداگی یا اینکه با همون لباس های سفید است توجیف اسلامبک نمایندگی میکند جمهوری ازبکستان را و حریفش با جداگی سبز محمدی بسم الله نمایندگی میکند جمهوری اسلامی افغانستان را. حالا انتظار همون امر داور میگردند که تا اینکه برای گلیم مرکزی وارد گردند. حالا اکنون هر دو ورزشگر برای گلیم مرکزی رهسپار میگردند. اکنون هر دو باره اسلامبک تاجیوف با جداگی سفید و نماینده جمهوری اسلامی افغانستان محمد بسم الله با جداگی سبز است که حالا هر دو با ادای احترام سبقت را شروع میکنند. اکنون از لحظه های اول محمد بسم الله خود را خیلی فعال نشان میدهد، را خیلی قوی نشان میدهد در مقابل اسلامبک تاجیوف نمایندگی میکند ازبکستان را و پهلوانان ازبک نیز خیلی
таҷрибаи бои гӯштингириро дорад. дар аксар мусобиқаҳое ки дар бахшида ба рӯзи таҷлили наврӯз ё ин ки дигар мусобиқаҳое ки дар дохили тоҷикистон баргузор мегарданд, бисёр аз анамон паҳлавононе ки варзишгарони узбек иштирок мекунанд ва ҷойҳои фахриро низ сазовор мегарданд. ҳоло акнун дарҳол огоҳии нахустро нишон медиҳад барои варзишгори афғонистон муҳаммади бисмиллоҳ ва тоҷиёв аслонбек бошад. ҳоло як партофти хело ҳам зебо нишон медиҳад. ин паҳлавони узбекӣ имтиёзи ҳалолро аз ҳарифаш меситонад ва ӯ пирӯз мегардад, ба марҳилаи дигар рохат мегирад. тоҷиёв аслонбек пирӯз мегардад ва аз ин марҳила ба марҳилаи дигар рохат мегирад. биё дубора таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон намудҳои такрорӣ ки чӣ гуна сари зону нишаст ва як партофти хело ҳам зебо нишон дод ки ӯро ба пирӯзӣ бурд. ҳеҷ интизор набуд. муҳаммади бисмиллоҳ ин паҳлавоне ки бо ҷудогии сабз аст. довари болои гилем, довари дараҷаи байналмилалӣ, намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодур Ҳалимов. The winner from Uzbekistan, Hisomudinov Muhsin. довари марказ Баҳодур Ҳалимов. ҳоло Invite to Gilem number ду 1, ҷуфте ки онҳоро доварӣ мекунанд. representative of Tajikistan, Karimzod Navruz. наврӯз каримзода ва арифаш фирдав солимов. ҳоло ҳарду аламен паҳлавоне ки бо либосҳои сафед аст намояндагӣ мекунад тоҷикистонро. ҳарду паҳлавонон ҳамватан ҳастанд. наврӯз каримзод ва арифаш фирдавс олимов. аламен паҳлавоне ки бо яктаги сабз аст. در گیلمی رقم 2 دعوت کرده می شود ورزشکاران وزن جمع 86 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان خورشید مجیدوف با نماینده ایران محمد حسن حیدر. حالا каримзод наврӯз бо ҷудогии сафед аст ва ҳарифаш фирдав солимов. ана ҳамин ҷуфте ки рӯи тасвирҳои мо шумо аст. акнун ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ мекунанд. довари марказ Баҳодур Ҳалимов ин сабқати ҳарду варзишгаро доварӣ мекунад, якдилона ва софдилона. ва дарҳол фирдав солимов ба ҳуҷум мегузарад ва каримзод наврӯз низ паҳлавоне ки хеле як ҳунару маҳорати хуб дорад. ва ҳоло мебинем дар муқобили ҳарифаш, дар муқобили фирдав солимов чӣ гуна маҳорату ҳаракатҳои худро нишон медиҳад. ва ба ҳуҷум мегузарад наврӯз каримзод. From Tajikistan, Khurshid Majidov.
Quiz Greenyak tak. Reprezentativ. Hakəmələr nə bardorad? Firdavs Olimov. Hakəmə bu doktor ehtiyoc dорад ва баъд аз чанд лаҳза бармегардад. ҳоло Наврӯз Каримзод یه دوباره توجه میکنه برنامه حالتی که چگونه مسیجروی سول کند Каримзод Наврӯз Каримзод و اکنون برمیگردد فردوس Олимов سبقت ادامه مییابد. دیگر یک اجرای اصول خواست با انجام رساند کریمزاد نوروز، ولی فردوس نیز در دفاع خیلی خوب است. اکنون سبقت ادامه مییابد. دوباره سر زانو می نشیند فردوس. Олимов вале қуввааш басандагӣ намекунад барои партов кардан ё ки барои иҷрои усул кардан. навбати дигар Фирдавс Олимов аз пушти пои ҳарифаш хост зарба бизанад. вале бе гирифтани ҳамон даст мехоҳад иҷрои усул кунад Фирдавс Олимов. ҳамин паҳлавоне ки каме хаста ба назар мерасад. Наврӯз Каримзод бошад ҳоло хеле оромона гӯштин мегирад дар муқобили ҳарифаш. ҳоло танҳо бо як огоҳӣ муҷозот гардидааст. Наврӯз Каримзод сабқати дома меёбад. ҳолати хеле ҳамуносиб барои Фирдавс Олимов. ба огоҳӣ нахустро низ ава Фирдавс Олимов нишон медиҳад. ҳарду бо як огоҳӣ муҷозот мегарданд. як зайл гӯштин мегиранд. вале яке аз ҳунару маҳорату аз ҳаракатҳои якдигар хеле хуб огаҳ ҳастанд. албатта дигар сари зону менишинад Наврӯз Каримзод, вале ин гуна ҳаракату ин гуна اجرای اصول و پرتاف کردن فکر میکنم برای پیروزی یا اینکه برای نتیجه به دست آوردن هیچ ثمره نمیارد. خود را خیلی خسته نشان میدهد فردوس اولیموف. قواهای هر دو پهلوان یک زیل است. و یک پرتافتی خیلی همجوری اکنون نشون میدهد که از داخل پای حریفش یک ضربه خیلی قوی میزند نوروز کریمزاد و پیروز میگردد. از این مرحله به مرحله دیگر راحت میگیرد کریمزاد. نوروز همین پهلوانی که روی تصویرهای ما شما است توانست حریفش را شکست بدهد. Каримзод Наврӯз паҳлавоне ки дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ тавониста буд мавқеи аввалро касб кунад ва имрӯз ҳам мебинем хеле хуб ҳунарашро нишон медиҳад.
representative of Uzbekistan, Dilshod Buriev. His representative of Kyrgyzstan, Esen Musayev. اکنون در این در گلیم رقم 2 دعوت کرده می شود نماینده جمهوری اسلامی ایران مرادی جواد حیدرعلی. گلیم رقم 1 ایواز داوران مرکز و داوران کنجی می شود. گلمی رقم 1 دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان دلشاد بوریف. اکنون دو ورزشگر دیگری که دعوت می‌گردند. برای گلیم مرکزی دو پهلوانی که با روی گلیم میبرند با جدوگی سفید است. دلشاد بوریف و عریفش موسایف اسن پهلوانی که با همون لباسهای سبز است نمایندگی میکند قرقیزستان را. اسن موسایف همین پهلوانی که حالا هر دو با ادای احترام یکی از جمهوری ازبکستان دیگری از جمهوری قرقیزستان که در حال بوریف دلشاد پهلوانی ازبک با هجوم میگذرد. خیلی حالت مناسب برای او برای پرتاب کردنش نیز حالت خیلی خوب بود ولی حالا این رو تنها وقت نشان میدهد. همان مهارت و استعداد و که در هر یک ورزشگر پیوسته کوشش میکند، تلاش میورزد در تالارهای ورزشی ثمره آن را چنین مسابقه ها نشان میدهد. اکنون حالا دلشاد بوریف خواست یک نوبت پرتاب کند ولی حریفش نیست. موسایف اسن در مقابل خیلی فعال است، فعالی را از دست نمیدهد. نوبت دیگر پهلوانی ازبک دلشاد بوریف نوبت دیگر کمربند رو خیلی مستحکم میگیرد اکنون اسن موسایف ولی اکنون داور مرکز سبقت را باز میدارد. ایستد و دوباره سبقت ادامه مییابد برای change referee. یک نوبتی خیلی هم خوب برای اسن موسایف و اکنون حالا به هیچ معجزات نشان نداده است داور مرکز برای هر دو ورزشگر. Yeah.
ҳар ду паҳлавонон хеле фаъол ҳастанд. ҳоло дубора аз ҷой бармехезанд ҳар ду паҳлавонон. رومش انورада огоҳии нахустро акнун нишон медиҳад ба паҳлавони ӯзбек Дилшод Буриев. ава сабқат идома меёбад. ҳоло ҳар ду паҳлавонон як зайли гӯштин мегиранд. ҳоло акнун дӯстони азиз дар арафаи таҷлил ё ин ки ҷашн яъне ҳамин ваҳдати миллӣ қарор дорем. имрӯз бо дастгириҳои бевоситаи пешвои муоззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ, чунин бо дастгириҳои бевосита чунин мусобиқаҳои ки дар сатҳи олӣ баргузор мегарданд акнун ва мисли ана ҳамин мусобиқае ки чемпионати Осиё оид ба намуди гӯштингирӣ ки дар сатҳи хело ҳам баланд ҳоло ҷараён дорад. акнун ҳар ду паҳлавонон хело хаста ба назар мерасанд. ҳам Дилшод Буриев ва ҳарифаш Эсен Мусаев низ ҳоло танҳо бо як огоҳӣ муҷозот гардидааст. паҳлавони ӯзбек ҳар ду камари якдигарро мегиранд. сонияҳо пушти сар мешаванд ва мо ҳеҷ натиҷаеро ҳоло дар ин сабқат намебинем, мушоҳидаро намекунем. танҳо ҳар ду як сайл гӯштин мегиранду ҳеҷ натиҷае барои мо нишон намедиҳад. навбати дигар Дилшод Буриев аз пушти по як зарбаи хеле хуб мезанад, вале ин ҳам баъд аз амри довар истед мегӯяд ва баъд аз он иҷрои усул мекунанд. Дилшод Буриев як дақиқаи дигар боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат. намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Назаров Ҳақназар. дубора ҳар ду паҳлавонон сабқатро идома медиҳанд ва як ҳолати хело ҳам хатарнок барои Эсен Мусаев варзишгари Қирғизистон буд ки инро дарҳол худро хеле хуб дифоъ кард. Дилшод Буриев низ ҳоло хеле хуб гӯштин мегирад. камари якдигарро хеле мустаҳкам мегиранд ҳар ду. ва як партофти хело ҳам ҷолиб нишон медиҳад акнун Дилшод Буриев ки ин ҳам имтиёзи паҳлуро барои ӯ нишон медиҳад довари марказ. Асадуллоев бо намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллои Ориф. акнун ин партофти паҳлу бозпас гирифта мешавад аз Дилшод Буриев. ҳоло бо як танбеҳ ва бо як огоҳӣ муҷозот гардидааст Дилшод Буриев. акнун сабқат идома меёбад.
دعوت کرده می شود نماینده جمهوری اسلامی حالا تا رفت سبقت با صورت میگردد و اکنون امتیازی بدن رو نشان میدهد برای ورزشگر قرقیز احسن موسیف که در همین ثانیه های آخر توانست پهلوان قرقیزستان احسن موسیف حریفش را پرتاب کند و غالب برآید. همین پهلوانی که با جداگی که با لباس های سبز است پیروز میگردد. موسیف احسن اکنون پیروز میگردد و با دیگر مرحله ها رو خط میگیرد. بیا دوباره توجه میکنیم با همان نوارهای تکراری که چگونه حریفش رو پرتاب کرد و امتیاز بدن رو از او ستانید. Tajikistan, Silva Rumesh Anurada, with representative of Islamic Republic Iran, Paknil Ilyas Sabzali. To claim number 2, after this contest be ready. Representative from Uzbekistan, Yorokov Yashnarbek, with representative from Kyrgyzstan, Asilbek Ulu Jamalbek. اکنون داوری مرکز بهادر حلیموف این سبقت که حالا دو ورزشگر دیگر همین پهلوانی که با جداگی سفید است حریفش با جداگی سبز است. نمایندگی میکنه جمهوری اسلامی ایران رو پاکدل الیاس سبزالی. حریفش سیلوا رومش انوراجها که هر دو سبقت رو در حال شروع نمودند. سیلوا رومش بر مقابل پاکدل الیاس که یک پرتافتی خیلی هم خوب و سری وقتی اکنون نشان میدهد. پهلوان جمهوری اسلامی ایران پاکدل الیاس سبزالی که حریفش حتی هیچ انتظار نبود این حالت را اکنون پیروز میگردد. پاکدل الیاس سبزالی و مرحله دیگر را خط میگیرد. بیا دوباره توجه میکنیم با همون پرتافته که از داخل پای یک ضربه خیلی هم قوی زد و در مدت کوتاه توانست حریفش را شکست میدهد. اکنون دو ورزشگر هموطن آمادگی میگیرند برای گلیم مرکزی برآمدن. با جداگی سفید است اسداللهیف موحیدین و حریفش با جداگی سبز است عبدالله عارف که هر دو انتظار هستند عوض داوران می شود و بعد از چند لحظه هر دو پهلوانان برای گلیم دعوت می گردند. با برآوردن یک نفس تازه اکنون موحیدین اسداللهیف بر مقابل
ана ҳамин паҳлавоне ки хеле ором аст, абдуллои ориф зери вазни 71 кило сабқадро шурӯъ намуданд. ҳоло аз сонияҳои аввал мебинем ки муҳиддин асадуллоев хеле фаъол аст, бо як суръату бо як ҳаракатҳои хеле ҳам баланд гӯштин мегирад, вале ҳарифаш низ худро на чандон дар муқобили ӯ қавӣ нишон медиҳад. абдуллои ориф ва муҳиддин асадуллоев ҳоло хеле хуб гӯштин мегирад. имкони хеле ҳам хуб барои муҳиддин асадуллоев ва сари зону менишинад муҳиддин, вале ҳарифаш низ ориф абдулло. абдуллои ориф танҳо худро дифоъ мекунад. як ҳолати хеле ҳам хуб барои муҳиддин асадуллоев буд ки дар ҳоли ин ҳолат бартараф мегардад. ҳарду паҳлавонон ҳамватан ҳастанд ва навбати дигар эҷрои усул мекунад муҳиддин асадуллоев, вале то ҳол ҳеҷ ба ҷуз ана ҳамон як огоҳие ки барои абдуллои ориф нишон доданд барои камфоъливу барои камкорияш, дигар ҳеҷ натиҷаеро намебинем. вале чӣ тавре ки пайқас мекунем гаштаю баргашта муҳиддин асадуллоев дар ҳаракат аст ва имтиёзи баданро аллакай аз ҳарифаш меситонад. як партофти хеле ҳам зебо нишон медиҳад ки имтиёзи баданро меситонад. акнун як қадам ба пирӯзӣ наздик мегардад. паҳлавоне ки бо либосҳои сафед аст, боз бо вуҷуди як имтиёз доштанаш ҳаракат мекунад, вақтро кашола намедиҳад, ҳаракат мекунад, вале ҳарифаш абдуллои ориф ба мисли ана ҳамон сонияҳои аввал на он қадар хуб гӯштин мегирад. равиши гӯштингириашро иваз намесозад. ҳоло дубора фурсати хеле ҳам хуб барои муҳиддин асадуллоев ва ба ҳар ҳол фаъолиашро нишон медиҳад. муҳиддин бар муқобили абдуллои ориф ҳоло хеле ҳам хуб гӯштин мегирад. навбати дигар мехоҳад партоф кунад асадуллоев муҳиддин, вале довари маркази истед мегӯяд сабқадро боз медорад. ҳарду аз ҷой бармехезанд ва дубора сабқадро идома медиҳанд. абдуллои ориф танҳо бо як огоҳӣ муҷозот гардидааст ва ҳарифаш муҳиддин абдуллоев ки ҳоло дар ҳаракат аст ва дубора имтиёзи баданро меситонад аз ҳарифаш. Representative from Uzbekistan, Bozorov Umar, with green yaktag, representative from Tajikistan. акнун бо ана ҳамон ду бадан пешсаф аст муҳиддин абдуллоев. 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то ба анҷом. навбати дигар мехоҳад партоф кунад муҳиддин асадуллоев, вале абдуллои ориф танҳо худро дифоъ мекунаду халос.
حالا خیلی هم فرصت های خوب را از دست میدید محیدین اسداللهیف. خیلی هم حالت های خوب به نظر میرسند برای محیدین اسداللهیف. و تنبیه نخست را نیز نشان میدهند برای عبدالله عارف. کمی دستش لب میبردارد اسداللهیف رو. و کمی احتیاج به دکتر دارد و بعد از چند لحظه برمیگردد به حریفش. همین جفته که روی اکران های ما و شما است دوستان عزیز. با لباس های سبز عبدالله عارف حریفش رو انتظار می شود. و اکنون دوباره برمیگردد محیدین اسداللهیف و سبقت را ادامه میدهند. حالا خیلی خوب میقپد دست و کمر رو محیدین اسداللهیف. حالا فعالیش خیلی خوب به نظر میرسد. حریفش نیست حالا کمی فعالتر میگردد. او پیخست نموده است. الکی امتیازهای ضروری را از دست داده است. از این لحاظ او کمی سرعت گوشتنگیریش رو تغییر میدهد. عبدالله عارف حالا دوباره هر دو کمر یک دیگر خیلی مستحکم میگیرند و حالا عبدالله عارف فرصت جستجو میکند برای پرتاف کردن، برای جبران کردن انا همین امتیازهایی که از دست داده است. آگاهی نخست را نیز برای اسداللهیف محیدین نشان میدهد. ولی با وجود این یک پرتافتی خیلی هم جالب نشان میدهد در اما ثانیه های بشمار که این امتیاز پهلو را اکنون برای عبدالله عارف نشان میدهد. حالا از ثانیه های اول خیلی فعال بود محیدین اسداللهیف. حالا میبیند که حریفش از او امتیازی پهلو رو میستاند. حالتی که خیلی هم خطرناک بود. یه دوباره توجه میکنیم به همان نوار تکراری که خیلی هم خطرناک بود. سر اول سرش به زمین میزند عبدالله عارف را. و بعدا کمی دستش لب میبردارد. ولی با وجود این الکی امتیاز پهلو را از او ستانیده است. همینطور قبول میگردد. امتیاز پهلو اکنون سبقت ادامه مییابد و محیدین اسداللهیف اکنون کمی با غضب گوشتین میگیرد، زیرا او با دو امتیازی بعدم پیشرفت بود و یک بار عبدالله عارف یک پرتافتی خیلی هم زیبا نشان داد که او را با و دوباره در ثانیه های با شما اکنون در اینجا
دوباره ایستاد میگوید داوری مرکز. حوالی 30 ثانیه دیگر باقی مانده است تا به انجام. اکنون میبینیم که پهلوانی که خیلی هم نه اونقدر با سرعتی بلند گشتین میگرفت و بر مقابل حریفش اکنون یک قدم به پیروزی میزند. حالا در اینجا کمی ناراضگی بیان میکند عبدالله عارف. کم انتظار میشویم همون حالنامه داوران رو که در اینجا چه حالت رخ داده است. بله همین طور ادامه می‌یابد. اکنون هیچ امتیاز نشان نمیدهند دوباره. و اکنون در 30 ثانیه دیگر می‌بینیم محیدین اسدالله‌یف بر مقابل عبدالله عارف چگونه حرکت‌های خود را نشان می‌دهد. زیرا او پیخست نموده است که لکه با یک امتیاز پهلو رو به باخت دارد. حالا اکنون فعالیش به نظر میرسد و به هر طرف کشوله میدهد. حریفش را الکی با یک امتیاز پیشرفت است. نوبت دیگر عبدالله عارف یک و وقت به پایان میرسد. در این طور و پیروزی نصیب پهلوانی که با لباسهای سبز است عبدالله عارف میگردد. با یک امتیاز پهلو همین جفته که روی اکرانهای ما و شما است توانست حریفش اسدالله‌یف محیدین را شکست بده. همین است ورزش. پهلوانی که از ثانیه های اول خیلی خوب درخشید، خیلی خوب گشتین گرفت، با حرکت و با یک سرعتی خیلی هم بلند گشتین گرفت، ولی در ثانیه های با شمار این پهلوانی که با جداگی سبز است عبدالله عارف را شکست داد و با دیگر مرحله را خط گرفت. بیا دوباره توجه میکنیم به همان امتیازهای اولی که محیدین اسدالله‌یف از حریفش ستانیده بود. عادت ملی عزیز که England number 1, Santon Rubli international category representative of Uzbekistan, Sirojidin Choriyev. رویت سفیر نماینده جمهوری افغانستان نظری محمد فرید. رویت صدر نماینده جمهوری اسلامی ایران قوی بازو مسعود. England number 1, Vezvahid Akhtar, representative of Turkmenistan, Beshim Aftyordemurad, with representative of India, Mochamed Siafu, with representative of Indonesia, در گرمی رقمیان در وزنی تا 71 کیلوگرم نماینده جمهوری اکنون دو ورزشگر که ادامه نبرد میکنند. جوردی مراد بشیموف دوردی مراد
паҳлавони туркманистон бо ҷудогии сафед ё ин ки бо либосҳои сафед аст ва ҳарифаш аз индонезия мочамад сайфул раҳаҷшо ки ҳар ду сабқадумро шуро намуданд ҳамин ҷуфте ки бо ҷудогии сафед аст намудагӣ мекунад туркменистонро ва дарҳол огоҳии нахустро довари марказ барои паҳлавони ки намоядагӣ мекунад индонезияро дарҳол нишон медиҳад. ҳоло мебинем аз сонияҳои аввал ки абешимов хеле фаъол аст. бо як огоҳӣ муҷозот мегардад. мочамад сайфул акнун имтиёзи баданро меситонад. абешимов дуртимурат имтиёзи баданро аз ҳарифаш меситонад ва акнун сабқат идома меёбад. ҳолати хело ҳам хуб буд барои шамад сайфул. ҳоло дубора саризону менишинад бешимов. дуртимурат ва аз сонияҳои аввал хеле хаста ба назар мерасад ин паҳлавоне ки намоядагӣ мекунад индонезияро. After this contest, be ready. Athletes under 71 kilograms. танҳо бо як Representative of Kazakhstan. бадан муҷозот гардидааст. бешимов сабқат идома меёбад вале як партофти хело ҳам ҷолиб нишон медиҳад. акнун аз дохили пой як зарбаи хело ҳам қавӣ мезанад бешимов. дуртимурат ки ӯ ӯро ба пирӯзӣ мебарад ва дигар марҳила охар мегирад ва ҳарифаш аз идомаи рақобатҳо мағлуб мегардад. бешимов акнун пирӯз мегардад. бедубора таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон ҳолате ки хело ҳам хуб ин иҷрои усулсари вақтӣ буд. бо партофти зебояш бо ҳамон ки хеле оливу диданӣ буд пирӯз гардид. акнун омодагӣ мегирад ту варзишгари дигаре ки яке намоядагӣ мекунад қазоқистонро. сакиндиков темирлан аз қазоқистон ва ҳарифаш бо либосҳои сабз. зоиров чорӣ аз ҷумҳурии ӯзбекистон ҳоло омодагӣ мегиранд барои ба гиллеми марказӣ баромадан. England number 1 central referee international category representative of Azerbaijan, Khaldun Aliyev. акнун ҳар ду наздик мегарданд ба ҳамдигар бо адои эҳтиром. тамирлан бар муқобили чори ӯзбек шуро намуданд ва дарҳол
خب تمیرلند با هجوم میگذارد. چوری زویروف تیمرلند حالا در دفاع خیلی خوب است. حالا هیچ نتیجه نمیبینیم در این صفحات. الان انتظار میشم معمول партофт ё ин ки ҳаракатҳои зебое ки ин варзишгарон барои мо ва барои шумо дӯстони азиз нишон медиҳад. огоҳии нахустро нишон медиҳад барои чори зоиров нишон медиҳад. ҳоло хеле имкони хуб барои темирланд, вале ҳарифаш чори зоиров низ хеле дар дифоъ хуб аст. акнун имтиёзи баданро нишон медиҳад барои паҳлавони узбек. зоиров чори паҳлавоне ки аз сониҳаи аввал на он қадар фаъол буд, ҳоло дар муқобили ҳарифи қазоқистониаш аллакай як имтиёзи баданро аз он меситонад. ба навбати дигар як партофти хеле ҳам хуб нишон медиҳад ки инро ҳам имтиёзи паҳлуро аллакай барои зоиров чори нишон медиҳад. сараввал як партофт нишон дод ки имтиёзи баданро ситонид аз ҳарифаш ва баъд аз он имтиёзи хело ҳам зарурии паҳлуро аз ҳарифаш ситонид. ҳоло сабқатро идома медиҳад. зоиров чори бар муқобили сакиндиков темирланд. ва ҳоло идома меёбад сабқати ҳарду варзишгар. аввале акнун мебинем ки паҳлавони қазоқистон темирланд сагиндикевро ҳоло дигар қуввааш басандагӣ намекунад барои партоф кардан ё ин ки барои иҷрои усул кардан. зоиров чори ҳоло бо хеле имтиёзҳои хуб як қадам ба пирӯзӣ наздиктар мегардад. ҳоло ҳам дар ҳаракат аст. акнун як ана ҳамон партофти зебову ҷолибу саривақтие ки деру боз интизораш будем. имтиёзи ҳалолро аз ҳарифаш ситонид. як партофте ки деру боз интизор будем. зоиров чори паҳлавони узбек партофти зебо карду як қадам ба пеш рафт. дубора таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон намудҳои такрорие ки чӣ гуна зоиров чори тавонист ин ҳарифи қазоқистониашро шикаст бидиҳад.
علامه پارتوفتی آخرانه که امتیاز حلال را به بار آورد.
دوستان ارجمند، ما از آن افتخار داریم که پهلوهای وسیع آموزشی گشتینان دیگر از ورزش سنتی ما گشتینگیری منشأ میگیرد که امروز قدر منزلت آن به عرصه جهانی رفت و نفوذ و مرتبهش بال دیگر بالا گرفت. Dear friends, we are proud that the broad aspects of the training of other wrestlers originated from Gustingiri and today has not lost its importance and has special influence and rank among the developed society of the planet, which is a source of honor and pride for every Tajik athlete. اکنون فرصت داریم که بندهای الهیده گوشتین ملی، اصولهای جالب و دیدنی و مجموعی عملهای پیوسته را در اجرای دستپروران مکتب ورزشی پایتخت کشورمان شهر دوشنبه یک جایه تماشا نماییم. Now we have the opportunity to watch together some of the aspects of national wrestling, interesting techniques and complex continuous action performed by athletes of sports schools of the capital of our country.
We would know the same thing. We're both compasses, and the people don't know worries on our heads. Cause we're pretty bad guys, trying to look great. We could do anything to have a bit of fame. I'm a better worker, you only want to
Oman Al Farsi Muhammad Khamis, with representative of Tajikistan Mullah Rajab Khalifayev. Quarter final. Khalifayev, Mullah Rajab, İngilem number 1. Ilgilem number 1, central referee. Referee international category, representative of Uzbekistan, Sirojuddin Choriyev. در گلیم رقم 2 داوری بالای گلیم داوری درجه بین المللی رحمان علی شریپov تاجیکستان. Athlete who is white Yakhtak, representative of Oman Al Farsi Muhammad Khamis, and with green Yakhtak, representative of Tajikistan Mullah Rajab Khalifayev. در گلیم رقم 2 دعوت کرده می شود نماینده جمهوری اسلامی ایران ایدواندی پردیس ایسا با نماینده ویتنام دو سوها. In game number 1, after this contest, athletes under 65 kilograms quarter final, be ready. Representative of Afghanistan, Shuhaib Muhammad Yusuf, with representative Islamic Republic of Iran, Muhammad Guruhi Hassan. With white Yakhtak, representative of Islamic Republic of Iran, Eidivandi Pardis Isa. With green Yakhtak, representative from Vietnam, Do Suha. From Vienna, representative of Vietnam, Du Suha. در گلیم رقم 2 دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان ارتیک بوی و هیلالا با نماینده جمهوری تاجیکستان بکنظر و روزافزون. در این بخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان مولا رجب خلیفاyev.
In game number 1, change referees. Invite to game number 1, representative of Afghanistan, Shuhaib Yusuf Muhammad, with representative Islamic Republic of Iran, Hassan Guruhi. با یختکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان ارتیق بویوا هیلالا، با یختکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان بکنظر و روزافزون. In game number 1, central referee, referee international category, representative of Tajikistan, Bahodur Halimov. همدیارانی عزیز، اکنون ما می رویم برای ادامه نبرد پهلوانان آسیا در نمود گشتنگیری. حالا اینجا جفتی واسه شد و ما نبرد خود را از اینجا گزارش خیش را از نبرد پهلوانان آسیا منظور شما میگردانیم. In game number 2, after this contest be ready, representative of Uzbekistan, Chorieva Mohinur, who is representative of Mongolia, Gambol Gansetsek. The winner, representative from Uzbekistan, Hilola Artikboyeva. یک دو سه. With white yaktak, representative of Uzbekistan, Chorieva Mohinur. With green yaktak, representative of Mongolia, Gambol
Gansetsek. پهلوان افغان برای به دست آوردن امتیاز اول هجوم میکند. شاید در اینجا صدای ما خوب نرسد بینندگان عزیز. حالا پهلوان ایرانی اولین پهلو را صاحب می شود. من معذرت میخواهم با نقصان تکنیکی در اینجا که در وقت مستقیما برای ما وزن رو پست و بلند میکنن، ولی افسوس که این باید بر وقتتر بجا میشد و برای ما بینندگان دو دیدار زیبا رو هم ما شعر میدادیم برای شما تو از این رقابت ها حلاوت میبردید. خب برو من باوری دارم که صدای ما رو هم میشنوید برابر ویدیو و اکنون بار دیگر من مجبور هستم که اثر نفت جفت رو برای شما معرفی کنم. این پهلوان یک تگ سفید و برکرده از پهلوان افغان است محمد یوسف بر مقابل حسن مبارزه دارد. پهلوان ایرانی است که حالا این پهلوان یک تگ سبز پوشیده مقابل رقیب پیش صف می باشد. رقابت ها میان پهلوانان وزنی 65 کیلو ادامه دارد. وقت میان این پهلوانان باقی است. حالا بهادر حلیمов به حیث داور مرکز دقیقه باقی مانده است و در اینجا غالب این وزن معین شود و به مرحله های منبعه رود. آگاهی برای پهلوان ایرانی است. پایان آوردن و نگه داشتن طلب میکند مربی غرانی حسن. چند ثانیه دیگر فکر میکنم اونقدر نقش ندارد در پیروزی این رقابت. برای پیروزی آوردم برای پهلوان ایرانی. هنوز که او خسته است، هنوز که بسیار هم عاجز گوشتین میگیرد. در حالی که رو به برد است ولی بسیار ضعیفانه گوشتین میگیرد. با وجود این وقت به انجام میرسد و او پیروز بشود. The winner, representing the Islamic Republic of Iran, Hassan Gurui. در نمونه بولیویا سمینای جمهوری اسلامی ایران حسن گروی داده شد. این
Gilem number 1, change referees. Number 1, Representative of Turkmenistan, Hemra Kuliyev Davlet. With representative of Uzbekistan, Artyom Shturbabin. The winner, representative of Mongolia, Gandbol Gantsetsek. ҳайати доварон иваз мешавад. ҳоло инҷо доварони ҷадид ба майдон мебароянд ва барои ҳакамии ҷуфти вазни то 65 кило ورزشکاران وزن جمعی 86 کیلوگرم. Tashenov Yerbolat, namoyandayi Cumhuriy Qozog'iston va Xuramov Muhammad Karim, namoyandayi Cumhuriy O'zbekiston. with white Yakhtak, representative of Turkmenistan, Hemra Kuliyev Davlet, and with green Yakhtak, representative of Uzbekistan, Artyom Shturbabin. паҳлавони туркмен муқобили рақиби узбекаш ба майдон мебарояд. давлет ҳемрақулов муқобили штурбабин, паҳлавоне ки барои аксар паҳлавонони мо ошно аст, махсусан дар мусобиқоти байналмилалӣ гӯштини мо. штурбабин артём баромад карда буд. паҳлавони ҷавони ӯзбекистон аст штурбабин ва аз гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ бохабар аст. дар такя ба гӯштини кӯреши ӯзбекӣ ва ҳамчунин гӯштини ҷудо ҳам хуб мегирифт. ҳоло штурбабин барои эҷро кардани усулҳои гӯштини миллӣ чанд бори дигар ҳуҷум кард. штурбабинро дар ин ҷо ғолиб мебинанд. Muslimbek Karimov, with representative of Uzbekistan, Sardor Khoramov. در گلمی رقمیت نماینده جمهوری تاجیکستان مسلیمبek کریمov با نماینده جمهوری ازبکستان سردار خورامov.
муслимбек каримов бо яктаги сафед дар вазни 65 кило бо сардор хуррамов бо яктаги сабз муқобилаш дар қисматҳои 4-1 ниҳоӣ мубориза мебарад. حالا رقابت شروع شد میان مسلمبک و سردار خراموف. پهلوان ما یک تگ سفید دارد. مسلمبک با سردار برابر قوازمایی دارند. برای ما اولین آگاهی را داور مرکز نشان بدهد. کم فاول است. پهلوانان ازبک در گشتینی من گشتینگیری بسیار خوب هستند کارشون، به خاطر که تکیه به گشتینی کارش خیش میکنند. ببینید سر کتف کرد و پهلو ما را افتاد. با اولین امتیاز نیم غالبیت سردار خراموف در پیش است. برای مسلمبک باشد هنوز میسر نگردیده است که لااقل بدن را صاحب شود. ما دویمو در فاصله دور هستیم چون گریبان از بالا میدهیم گویا که با پررگی شانس برای حریف میدهیم. باید این حالتی داشتن رو از خود رها کنیم از رقیب. بار دوم سردار خراموف میخواست که سر کتف نماید، نشسته.
اکنون دقیقه بیشتر مسلمبک با سردار رقابت میکند. حال حاضر باشد سرداری میکند در این رقابت، به خاطر که یک پهلو نیم غالبیت دارد. مسلمبک نمیتواند، هرچند که در اینجا یک سرعت بلند انجامی اصول رو به کار بردن شد ولی به نتیجه بود. رقیبان ما در گشتن ملی تاجیکی گشتنگیری همین پهلوانان ازبک هستند. حالا یک بدن دیگر را شاید برای پهلوان ازبک نشان دهند. ما را لازم است که در قطار مکتب گشتنی ازبکستان اگر توانا باشیم، پس معلوم می‌گردد که ما در گشتن پرقوت هستیم. چون که مکتب گشتن ازبکستان مخصوصا چی در اونجا کورش میگویند، خیلی پرزور شده است، حلال است. دیدید ما مقابل سرداری کردن نتوانستیم و سردار چون نام سردار در این نبرد باقی موند. اکنون وزن 65 کیلو جانبست می شود. قسمت های چهار یک نهایی بعدا ما می رویم به وزن 78 کیلو. حالت های تکراری رو هم می بینیم در لحظه های جالبه که پهلوان ازبک خرموف اجرا کرده بود. چیزی که عیان است دیگر حاجت برای بیان است. از پرتاب های خرم سردار اکنون وزن 78 کیلو رو چون پیشتره ورزشگر ما مقابل رقیب ازبکش پشت سر خواهند نمود. امید حسنوف پهلوان ازبکستانی است. با یک تگ سبز گوشتین میگیرد و تویچه شریپوف باشد پهلوان ما سبز پوشیده است. بار اول ما رو کم فعال میبیند داور مرکز. و اولین آگاهی رو برای پهلوان ما نشان میدهد.
پهلو برای پهلوان ازبکستانی داور مرکز میگوید. وقت سپاری می شود. اما تویچه شریپوف کمفالی خود را مقابل رقیب هنوز هم نشان می دهد. اینجا پرتابی اکنون سر شانه کردن پهلوان ما حلال و رقیب رو داور نشان میدهد حلال است. به هر حال اینجا شاید تویچه شریپوف تویچه شریپوف حریفش را با تخت پشت می آورد و غالب این دور اعلام می شود. راستی در این پرتاب و بگذار داوران ببینند این حالت را و باگذاری کنند. اکنون رقابت جدید پیشکش می شود. وزن 78 کیلو محمدی باریمانلو بر مقابل ژومابک پهلوان قزاق کشتی میگیرد. پهلوان ایرانی با پیراهن سفید و ژومابک باشد با یک تگ سبز به میدان میبرویند.
پهلوان قزاق با اجرایش اولین فنون یک بدن را صاحب می شود. حالا که این پرتاب با پهلو هم مانند بود. در وزن با 78 کیلوگرم در افقی شهریار نیمایی بعد از همین باخوری تیاری بیند نماینده جمهوری اسلامی ایران احمد زاده رامین با نماینده جمهوری تاجیکستان رحمت الله بک فرهاد پهلوان ایران محمدی حالا امکانیتش خوبتر بود. یک بدن دارد پهلوان قزاق جمعبک. از این خاطر پهلوان ایرانی دائما در شتاب است به خاطر جبران اون بدن رو اکنون این پهلوان ایرانی جبران میکند. رشته برگشته اصولها از هر دو جانب مخصوصا از جانب جمعبک قزاق بیشتر اجرا می شوند. قریب که برابری است میان این جفت. از این خاطر داور مرکز برای معین ساختن فاول حالا داوران کناری رو هم نزدیکش دعوت کرد و آنها قرار نهایی رو در برای فاول و کم فاول ببرند.
خارج. در اینجا پهلوان ایرانی رو دستبال میبینند. ایران محمدی بریمانلو محمد داده می شود. Invite representative Islamic Republic of Iran with representative of Tajikistan. با سفید نماینده جمهوری قرقیزستان موسایف یسن، با یک تک سبز نماینده جمهوری اسلامی ایران پاکدیل الیاس، با یک تک سفید نماینده جمهوری اسلامی ایران احمدزاده رامین، با یک تک سبز نماینده جمهوری تاجیکستان رحمت الله بیگ فرهادov. وزن 78 کیلو احمدزاده سبزعلی پهلوان ایرانی است، اما با یک تگ سفید میبراید. فرهاد رحمت الله بیکوف باشد، هرچند که سبزعلی نیست ولی با یک تگ سبز اندر میدان برآمدند. رحمت الله بیگ فرهادov پهلوان است که از آسیای گشتین جدا میان نورسان نشانه ها دارد یا مدال دارد. همچنین در چمپیونات جمهوری تاجیکستان میان پهلوانان وزن زیر 73 کیلو در گشتین جدا بارها درخشیده است و در گشتین ملی نیز قبلا گاه گشتین میگرفت، فالو باشد با پررگی با این تیمی گشتینگیری پیوسته است. در این وزن ما یکی از چهره‌های بسیار هم نامدار و شهرتمند همچنین ابوبکر شریف را میدونستیم که ابوبکر شریف در گشتین جدا پیوسته است بدن اول برای پهلوان ایرانی و امروز به وطن برگشت با نشان طلایی گشتین جدا. ابوبکر شریف بسیار پهلوان خوب و گشتین تازه میگیرد. من به کدام خاطر ابوبکر را یادرس شدم؟ به خاطر که ابوبکر شریف من جمله رقیبان فرهاد بود و رحمت الله بود و بارها درخشیده بود. بعدا برای پهلوان ما پهلو میدهند، بعدا به سود رقیب است و پهلو را ما رحمت الله بیگ فرهادov صاحب میشود. ما قدمی از رقیب در پیش هستیم.
گرت داور مرکز صدا میکند و رحمت الله بیگ با سبزعلی گشتین میگیرند. فرهادوف زانو نشست. این نشستن های زانوی شاید برای آگاهی بیارد. نه این پخلو نبود با فکرم، این بدن بود. اما بدن 100% بود. پهلو با سود کی است؟ پهلوان ایرانی است. این حالت را دوباره ببینیم. فرهادوف توانست که با عمل رقیب را به تخته پشت آورد. آفرین رحمت الله بیگ. فرهادوف اکنون تکیه با تجربه غنی خویش رقیب را شایسته به دوشان آورد. احسن. در باخوری شهر یک نهایی در وزن تا 78 کیلوگرم غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان رحمت الله بیگ فرهادوف. In game number 1, change referees. با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان عبدالله عارف. با یک تک سبز نماینده جمهوری ترکمنستان بشیموف دوردی مراد. In white, representative of Uzbekistan with representative of Syria. Tujiyev with Khanji. After this contest, from Uzbekistan, Zoir Chori, from Islamic Republic of Iran, Ahmadzada Reza. Aslan with white Yakhtak, representative of Uzbekistan, Aslanbek Tujiyev. With green Yakhtak, representative of Syria, Khanji Muhammad. ارسلانبک توجیف پهلوان ازبکستانی با یک تگ سفید بر مقابل محمد خنجی پهلوان از سوریه گشتین میگیرد. این هم وزن 78 کیلو است.
اولین آگاهی برای پهلوان سوریا نشان داد داور مرکز. فکری داور نواری تکراری و بعدا برای پهلوان ازبک. میان پهلوانی ازبکستانی و سوریگی آرامانه گشتید برود. پیشرفت پهلوانی ازبک توجیف اسلانبک مشاهده می شود هر دم. این بدن پهلو است. یک پهلو یک بدن. این بدن داده شد برای پهلوان ازبک. بدن باران شد. پهلو دادن بدن داور. پهلو حلال است. در این واخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان اسلانبek Tojiyev. The winner representative of Uzbekistan Aslanbek Tojiyev. دوستان عزیز همینجا با شما خیر خوش میکنیم. قسمت فینالی ساعت 17 پیشکش شما میگردد. خیر شاد و پیروز باشید.
حالا دوباره سبقت ادامه می‌یابد. زویروف چوری با یک تگ سفید است. حریفش احمدزاده رضا سبزلی نیست. خیلی خوب ایستادگی میکنند در مقابل او. حالا از داخل پای یک ضربه خیلی مستحکم میزند، دوباره سر کتف می نشیند ولی فرصت را از دست میدهد. حالا هیچ نتیجه نشون نمیدهد داوری مرکز برای هر دو پهلوان. ادامه می‌یابد اکنون سبقت. حالا ما دوستان عزیز در تجلیل جشن با شکوه وحدت ملی قرار داریم. چون این مسابقات ها از جمله چمپیونات آسیایی که عاید به نمود گشتنگیری است حالا جریان دارد. از یک طرف ورزشکارانی که به کشور ما سفر میکنند از دولت صاحب استقلالمون دیدن میکنند، از طرف دیگر دوستی ورزشکاران مستحکم میگردد. حالا چوری زویروف بعد از چند لحظه برمیگردد با حریفش احمدزاده رضا سبزلی. سبقت را ادامه میدهد. اکنون برمیگردد دوستان عزیز. زویروف چوری پهلوان ازبک برمیگردد و سبقت ادامه می‌یابد بر مقابل احمدزاده رضا سبزلی. بعد از عوض کردن همون میانبندش پهلوان ازبک حالا سبقت را ادامه میدهند زویروف چوری. حالا امکانی خیلی هم خوب برای پهلوان ازبک اکنون کمربند رو خیلی مستحکم میگیرد و احمدزاده رضا سبزلی باشد خود را کنار میگیرد از این حالت. حالا یک نفسی تازه میبرد چوری زویروف و یک آگاهی نشان میدهد برای احمدزاده رضا سبزلی. داوری مرکز برای
камкориаш барои камфаъолияш навбати дигар ҳар ду як зайли гӯштин мегиранд иҷрои усул мекунанд ва паҳлавони узбек имкони хеле хуб дорад барои партов кардани як ҳолати хеле ҳам хуб вале фурсатро аз даст медиҳад каме дасташ лаб мебардорад зоиров чорӣ бар муқобили паҳлавони эронӣ аҳмадзода ризо сабзалӣ бия дубора таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон ҳолате ки чӣ гуна партов кард зоиров чорӣ ва акнун сабқат идома меёбад ҳарду бо як суръати хеле ҳам баланд гӯштин мегиранд навбати дигар ин партов талакаи имтиёзи бадан боғузорӣ мекунанд барои паҳлавони узбек чорӣ зоиров нишон медиҳад дубора сабқат идома меёбад аллакай дар сонияҳои башумор зоиров чорӣ як партофти хуб нишон дод ва имтиёзи паҳлӯро аз ҳарифаш ситонид ҳоло мебинем вақтро кашола медиҳад 30 сонияи дигар то ба анҷом аввале аҳмадзода ризо сабзалиро мебинем огоҳӣ нахустро низ нишон медиҳанд барои чорӣ зоиров вале ин огоҳӣ ҳеҷ хатаре надорад зеро ӯ аллакай имтиёзи зарурӣ паҳлӯро аз ҳарифаш ситонидааст бо ҳолати хеле ҳам хатарнок дар 8 сония барои чорӣ зоиров буд аммо фикр мекунам дигар 5 4 3 2 1 вақт ба поён мерасад ҳамин тавр пирӯзӣ насиби паҳлавони узбек зоиров чорӣ мегардад арифаш аҳмадзода ризо сабзалӣ шикаст мехӯрад дар марҳилаи 4 ниҳоӣ арифаш ба марҳилаи ниманиҳоӣ рохат мегирад